Tripura rongno Tripurani rukhlaidi buthadi tandi kokdi hinai rukhlaijak laikhani capital complex ni MIG kwatani takhok bukhogrok sa shalni horo atom sana GBT ni capital complex amsani samung hamya tangnai wanjoi bosongni siklarok ak kwataro wal shaka tei kawoi hablayo kwatani takhok song abono kasuna naikhe it holong hadol rok bai khitar jak bai kha tei sago bodu khorok manlai bai kha da silai kepelate kubuk manai tilai ongya phano damsaro moi borok aroni takhok rongno bo buna tokna tei buthana nailai kha borok sago jeng mafia jeng kebono kiria neronoro toroya ti prasaro noro toroya jottot basaroi honai tanai buthanai khana phaya ke nerono ta phaibene kok phaibene omo haikesi haisi o kholai hindei pathor kokoni o nangkha oboni ro busaku bai nangkha puila koprong kene noksim ma hasong laisi khitar ka hangena geto dong dang haing laikya hangena sung basaka ke hadul pur sake pur phaikan ke unthuli sema tongsu kanar to nog repairing choli tongo ke kun karen mo nog bisingo kaisa setai anda aun porang ke geto ustarman por ke hoy sirman por ke guru thangman pore hangena sorer baccha kurtar baccha debromar sob mairelamu এখানে থাকতে দেওয়া হবে না অম হাইকলাই চিরবি থাকা এইলো ঘটনা কামন পরে হাঙ্গেন जों তম খাইনাই তাই অংখর মালিয়া এই অবস্থাও দङ जों আসুক বছর অর বাইকি তমকে তং থানাই जों sha shalni hora simia agi rogo bahaino waibri waibano obahai khlaijak baikha a MIG kwatara tongnai ti prasha takhukte bukusong abo simi boya kwatani brui sikla rogno bo haino salburam no lama rogo kasoi koksitara sajakmani party mungrok bo haino kobang mano ongkha amsayo brui churai bo nongkhor mayang phayo bosoni simi oroni wanji rok bai ke mia to dia hara am pai thang bothanan tokna ti prasar bai karo to ke job wana mai simja ko ble sini hasa ka tongoi si bol bai chungam pada ku ke chungkor tong sinai ba om hayo dong bai ke sung tong nai iko holo to police to phaino phaikya phainai borong no ongko laikha kintu borok romai jamang kha sira sini ka sinia kintu oro local sara ke buya जों बुं समय आपना जों तर फाइनो फैका नरने क्वार्टर को तमा हातुल खिदा जा काम करो इको ताल स्पॉट दङ अनि तो जे फातार को से आरमारी रक ओ नग रिपेयरिंग दङ बा आर फाइ जे स्पॉट जा खितार मान टाकनो दङ स्पॉट के आर 10 12 तुकलाई जक तागो पुलिस रगला आब्रन नाइदे थांग इनक्वायरी तो पुलिस के आपनो कोन नाइलांगली आनार हा साहाबलांगलिया और विक्रम बाबु ने और सिमे हापाक्या हाय अवस्था जों बाहागे दङनाय अमाके बाहागे दङनाय आबो जों अमहाय गबरन हाउस गानो दङै सुरु जों अमहाय के बिसिंनि कक सानानि कोन कथमानि करगा सिनि हाय अवस्था दङ जों एकमात्र ताव जों दम गवादारा सालाय दम दिहिसन नाय मानो आसक सिमिसि एफआईआर खायन ने वानसुक दङलायो आसक सिमसि सिनि ताय कोनो ग्यारेन्टी गैया हाय अवस्था नरकनि जे नरक क्वार्टर दंमोन अब डिपार्टमेंट अब कोनो जान सर साजा कसा डिपार्टमेंट होते तो मिया से हरक गतना मा जों ता डिपार्टमेंट तो जों जानो गय माने याखो जों डिपार्टमेंट तो जानोनान बाय दंनाय जों तिना आलोचनानि मध्ये जों जानो गय लायनाय कायबेसे नुखुं दं अर क्वार्टर अर टोटल दङ टाइप 2 हंके 18 ता दङ के गानाव दङ आरो आसाम राइफल क्वार्टर 80 ता मतो दङ बेबागै इनके बरक तायं पार्ट से सिनो के टोटली 18 टा कायसा दङ पार्टी मुंगनो तुयै क्वाटानि लुकुरक जिबि थानाव kokduk bai koktumara hokke police phai borong noroklai rohorpano haina haite washa phayu kwatani takhuk songno koknani te tannani naipe baikha asamu sitra tangnai ro haina hai it hadul te pathorok bo haina khitar phaijak hiroka aharo police rong khobor ka police phaiman pore pho daija pas phalele ko gut khalale ye bora agi rogo budama hai agi khito CRP tamani te onek chini sep tamani tab to CRP bukurikha কোনো পাহারাদার নি কোনো ব্যবস্থা করে ওমহাই গাবন পরে হেন পুলিশ ফাইকা পুলিশ ফাইমান পরে হেন বংनै রিফেরিকা বাইক তরাঙ্গै আবন পরে বরক সিরে সিনিকা সিনিয়া जों তাই সাইমালিয়া পুলিশ থামন পরে তাই সাহাই হাই ফাইনাই খেস খিতার পায়কা দং খলাই गेट रग लाथिर फाइका गेट नि बायरंगिला हाबाइलिया फरकै ओमहायके लाथि उथांगा सिरुखौ उथांगा जों माफिया जों केबनाव किरिया और बाहायकि बुकुं बारार दं और तंगना सेरुया यम हायके चिरुखौ उथा isa nangka okhok lai kata ngau da da terok sisa bai ka okhok lai ka yang joto nang hoi hoi lai ka
হয় হয় হুইসেছি গেটও সি তখরি তং ফাইকা বাসাই দং গেট দাম গেটও বাসা Gate যাক sila thiri হাতার সি মা আয়াং সি থামিয়া হাই সি কহ কাঙ্কে নকসিং সি মা হালাইসি আসে কবাং মাই হি ओंखायनो नक्सिं हालायगा जों नक्सिं हालायबाय पायखांखाना जों मेडिया जों केबनो क्रिया निरनरो तंरया आगरतला बिसि निरनो तंरया बुथार पाइबाय नै तंरया बा तमा बुथार सि पाइनै नव पय आइखेसि टाइम बुथार पाइनै क बुथार पाइनै निरनो खरा पयनै आइग्रानो नुगुरानो निरनो बाहाय करो त अमा हाइखेसि फाइगै कक फाइगाय हमर थुं लंका नावनिसि नखलाय मेलिया जों जे जागा अरो निङो जे अमाहाय गवर्नर हाउस कतालुं दङ अरसि अमाहाय केबा सारा त्रिपुरा जों तै बर जागा सिनि तंसाय तंसिबा बर जागा जों तंसिनैबा बर जागा जों बासाय दंनाय अरो तो त्रिपुरासानि हा किन्तु त्रिपुरासा बाहाय खलायजाक दंखा हंके जों बाहाय के अरो निगो थाङै दंनाय बाहाय के दंनाय अब वानसौ नायलायानि दरकार जतनो जोंनि बुकुं बारा जतनो नायदि अमाहाय सरकारि क्वार्टार फाइसि आक्रमण खायफैयो हंके हरो फाइसि आक्रमण खायफैयो जों बाहायगा दंनाय अब वान सक थाइ बेलाय किरिबा संसा जों ताबो तंतो तैबो किरिजा तिनि हरफा फाइफिमान हाय हाय बुमरफानो कग्र फाइमानो जों बनि परेखानो जों नक्सि हागै पुलिस न फोन खायगा अरो निव काइसा आउटपोस्ट दङ बनो फोन खायगा स्टाफ करै जसा करै हाय साइ तंखा गदोंमा तंखा के बर हाय कगिनो दङ Maka ulang kena sini bayar koroi tema koroi hui tadi pasi padi ang bukol kaimang ulang kelai pakai borok ketha bayar pakai borok ketha pakai angkana sung polis pakai angkana aprokan gate talak pulau hui orang borok ha pakai bayar urut nih gotong hui orang ha pakai orang borok ha pakai jengkok salai jempol ke pas pakai kuat tadi dosa pakai angkana aing pas pakai aing borok kota masa suara masa hidup kering tangkataya रुफ्रेगै आयं दिगे बरफ रुफ्रे जांका आंका टेक खरक जागोन उलो बनि बाइट गोनां बाइट बाइखे रुफ्रे लांखा रम दिनो हि बरफ खा थांलाय का रुफ्रे फियाबा बरफ बनि परेखे तै फालिया म पुलिस रो फालिया बनि दमसा तंका आयं दादानि yang तला दिगे कसि कह फाइफि क्वा आपाति मुंबाइ हपंग न थoi मान लाइलिया आ क्वाटा ने लोकरो खुंताम MIG नि क्वाटा न अबा हाके खितार जांमा बाय क्वाटा नि ग्लास नि ताइलाम दगा रक न खबoi खुमनि तगरक बाहाय न जतन बाय थांबायखा आ क्वाटा नि जत तिप्रासा ताखुब संग न ताबो किरिजाक लायै नायमो थांदिनानि सानलै थानाव कयमंगलाइबो हायन रिलायखा कक्तिशाल কালকে তো 3টা নাগাদ রাত্রে বেলা ফোন আইছে জৈনিক বিক্রম জমাতিয়া কয়া নাম তো এখানে MIG কোয়ার্টারে থাকে কইছে যে পুলিশ আসার জন্য রিকোয়েস্ট করছে আর কি যথারীতি গেলাম গিয়ে দেখলাম তাইনে বাড়িতে কে বা কারা ঢিলাইছে কে ঢিলাইছে তাইনে নামটা কিছু কইতে পারে না কি কারণ হইতে পারে জিজ্ঞাসা করলাম কারণে ঢিলটা দিছে তাইনে নামটাম কারো কইতে পারছে না আমি গিয়ে আইছি এলাকাতে পেট্রোলিং কইরা আইছি এই তাইনে বাড়িতে জানা এটা কাজেন ঢিল পড়ছে সে প্রসঙ্গে কি অভিযোগ তারা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে আজকে একটা রিটেন দিয়া গেছে তো নামটাম তো তাইনে কিছু কইতে পারে না আমরা এটা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে খোঁজখবর নিতেছি আর কি ছেলেবেলেগুলি কে হইতে পারে ট্রেস আউট করতে পারলে তো অবশ্যই তার বিরুদ্ধে আইনি অ্যাকশন নেওয়া হইব একটু তারা ঢিলাঢিলি করছে যদি এরকম একটা বাড়িতে ঢিলা তো স্বাভাবিক তাই তো নিরাপত্তাহীনতা বোধ করবো এটা তো জানা কথা যে ছেলেবেলারা এই ব্যাপারে জড়িত তাদেরকে ট্রেস আউট করা যায় কিনা তাহলে লিগাল অ্যাকশন নেওয়া হইব তাদের বিরুদ্ধে দেখি না আমরা এটা তদন্ত করে দেখি এই ব্যাপারে যাদের নাম টাম যদি পাওয়া যায় এরকম ট্রেস আউট করতে পারলে অবশ্যই অ্যাকশন নেব তাদের বিরুদ্ধে